वज़ीर आला मुराद अली शाह इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बनाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसकी कंडीशन आपने देखी है, सबको पता है। और मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था मीटिंग में कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आएं, मैं खुद आपको ड्राइव करके ले जाऊंगा, मेरे पे भरोसा नहीं, आपको ड्राइव कर लीजिएगा, ये लफ्ज थे, आप ड्राइव करके देख लीजिएगा इस सड़क को। और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी और हैदराबाद से सक्खर पिछले 4 साल से, ये पिछली हुकूमत में, ये जब नवाज शरीफ साहब थे तब कराची लाहौर मोटरवे की बात बनी थी। ये एक सेक्टर नहीं, इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना है, हर साल इसको स्ट्रक्चर करते हैं। अब हमने फाइनली स्ट्रक्चर कर लिया इसको और इसमें 7 अरब रुपए से कुछ ऊपर VGF फंडिंग है, वो हम पूरी डाल रहे हैं। तो ये वो है। पंजाब के 32 अरब मैंने पहले बताए थे, आप नंबर चाह रहे थे। 32 अरब से बढ़ के 44.5 अरब 44.5 बिलियन हो गए। और मैं डिटेल्स भी बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के 38 अरब और बलूचिस्तान के 24 अरब, मतलब वहां पे कोई फर्क नहीं आया। हमारे 7 अरब बढ़ा है, उधर 12 अरब बढ़ा दिए, 12 अरब उधर बढ़ा दिए और कहा कि बहुत बड़ा एहसान किया आपके ऊपर। लेकिन ये VGF फंडिंग है, भले हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही बने तो सही, अभी तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बात हो रही है, किसी ने बनते हुए जब शुरू होगा, अल्लाह करे कि जल्द बने, मैं तो कहता हूं बने, इसी तरीके से बने, लेकिन बन नहीं रहा। अच्छा, ये तो हो गया सड़कों की बात कि सबको इंटरेस्ट है, हमें भी इंटरेस्ट है। हमारा कोई नया प्रोजेक्ट NHA की पोर्टफोलियो में नहीं है, एक भी नहीं है। सब पुराने हैं, जो ये पैसे रखे गए हैं ना, ये 15 अरब मैं आपको बताता हूं, बल्कि अभी बता देता हूं ना, इंतजार क्यों कर रहा हूं आपको। एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने क्लब किया हुआ है, खैर हमारा इंटरेस्ट है 2 उसमें पोर्शंस में, कराची से यामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज में और आगे रत्तो देरो से है बॉर्डर तक, कोई ये 2 हमारे इंटरेस्ट के हैं। कराची से सेवन, यामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज में 2017 में, और ये मैं कई बार बता चुका हूं, 2017 में उस वक्त की हुकूमत, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये है वफाक का रोड बनाना। उन्होंने कहते हम तब बनाएंगे जब सिंध हुकूमत आगे पैसे दे, ये पिछली हुकूमत की बात है। हमने कहा चले जी, ये रोड इसलिए जरूरी है कि यहाँ जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं रोजाना, आधे पैसे हम देंगे, आप बना लें। इन्होंने हमें कहा 14 अरब की कॉस्ट है, 7 अरब आपको देने पड़ेंगे। हमने कहा हाजिर, हम देंगे। अप्रैल 2017 में कहते नहीं है हाजिर हम देंगे से काम नहीं चलेगा, 7 अरब रुपए जमा कराएं। हमने कहा जी हाजिर, 7 अरब रुपए 17 अप्रैल 2017 को जमा कराए कैश पे। 2021 हो गई है, 4 साल। रोड पे आप लोग गए होंगे, मैं तो जाता रहता हूं, आप लोग गए होंगे, क्या पोजीशन है उसकी। और ये सारे खतूत हैं। अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूं। ये खत है आखिरी, मैंने 18 अक्टूबर 2019 को लिखा है, उसके बाद 7 सितंबर 2018 को खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, फिर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको खत लिखे हुए हैं। और इन खतूत में मैंने इनसे कहा है, इनको मैंने बताया भी है कि कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने पहले भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले की डेथ हो गई थी। हमारे फॉर्मर यूनियन काउंसिल चेयरमैन थे जहांगारा यूनियन काउंसिल के, उनकी ये हालत रोड की है। और ये अच्छा मजे की बात, पहले 6.5 बिलियन रखे थे इस रोड पे नहीं, ये 3 रोडों की मिला के है। जब हमने शोर मचाया इसका, मैंने रोड का जिक्र किया तो 6.5 से 4 अरब रख दिए, कम कर दिए। ये है सारी डिटेल। और ये कहने के बाद कि भाई ये जानलेवा रोड है, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, मैंने तो ये कहा है, बड़ा दुख से कहा है कि इसकी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। 4 साल में अगर आप आधे पैसे लेने के, मैंने इनको 2018 में कह दिया था कि अगर आपसे नहीं बनता ये पैसे आप हमें दें, हमारे 7 अरब भी वापस करें और जो 7 आपने रखने आप वापस करें। अगर हमसे आप 1 साल में ये रोड हम ना बना के दें
تو جو سزا دینی ہے دے، سارے پیسے کاٹ لے، خیر کاٹ تو ویسے ہی لیتے ہیں تو ان کے اس کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا. تو یہ لکھا ہے میں ان خطوط میں نے، لیکن وہ نہیں بنا. اس وقت جو منسٹر صاحب تھے، جب میں نے پہلی بار پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا تو انہوں نے بڑی مہربانی کی. منسٹر صاحب نے مجھ سے فون پہ بات کی، کہا جی میں کراچی آ رہا ہوں، میں آپ سے ملوں گا. میں نے کہا ہاں جی بالکل. کراچی پہنچے، کہتے کہ آپ فلانی جگہ آ جائیں مجھ سے ملنے، ایک اسٹیٹ منسٹر. میں نے کہا بہت بہت شکریہ بھائی، روڈ بنا دو، مجھے آپ کی شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ روڈ بنا دو. تو یہ پوزیشن تھی. خیر یہ تو آ گیا NHA کے حوالے سے. کہتے ہیں نا ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، زخموں پہ نمک چھڑکنا، کوئی ان سے سیکھے. فائنانس ڈویژن کا بھی پورٹ فولیو ایک بنا ہوا ہے. فائنانس ڈویژن میں وہ سکیمز ہوتی ہیں، فائنانس ڈویژن جو ہوتا ہے نا فیڈرل، جیسے ہمارا ہے، ان کے پاس کوئی انجینئر تو نہیں ہوتے، کوئی اور پیرافینیلیا نہیں ہوتا کہ وہ کام کرائیں. وہ فائنانس ڈویژن جو کام کرتی ہے، جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ صوبوں کو دیے جاتے ہیں اور صوبوں کے ڈپارٹمنٹس وہ کام ہمارے یہاں بھی ہے. یہ فائنانس ڈویژن میں جب ہم نے دیکھا تو یہ اگر نمبر چاہیے نا، ابھی ذرا یہ اچھے والے آ رہے ہیں دیکھیں. فائنانس ڈویژن میں پنجاب کی 14 اسکیمیں تھیں پہلے APCC کے وقت تک. پہلے کا مطلب یہ ہفتہ پہلے، کوئی 2 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا. اور 15 ارب روپے ایلوکیٹ کیے تھے اس میں. خیبر پختونخوا اور فاٹا کی ملا کے 10 اسکیمیں تھیں، 66 ارب روپے ایلوکیٹ کیے ہوئے تھے. اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں آپ 66 نہیں 666 ارب روپے رکھے. ضرورت بھی ہے، فاٹا بیکورڈ علاقہ ہے اور یہ اس کے لیے ہے، کمپنسیشن کے لیے. بلوچستان کی 28 اسکیمیں تھیں، 18 ارب روپے. سندھ کی 2 اسکیمیں، میں نے بتایا نا 14 10 28. سندھ کی 2 اسکیمیں میں نے بتایا. پنجاب کے 15 66 ارب KPK فاٹا، 18 ارب بلوچستان. سندھ کا 1.5 ارب 2 اسکیموں پہ، صرف 2 اسکیمیں. اور یہ 2 اسکیمیں بھی کب سے چل رہی ہیں؟ اس حکومت کے آنے سے پہلے کی چل رہی ہیں. یہ فائنانس ڈویژن ہمیں پیسے پورے نہیں دیتا تاکہ یہ ہو سکے. ایک کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی، ایک S3 کی ہے، یاد بھی ہے. یہ میں نے پھر کہا کہ جی ایسا نہ کریں، یہ آپ ہمیں پیسے زیادہ بڑھائیں. ہم نے 17 اسکیمیں تھیں، ان کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں، ان میں آپ ہمیں دیں پیسے. ہوا کیا، جب فائنل نمبر یہ PEC کی NEC کے لیے نئی کتاب آئی جناب، پنجاب کی 14 میں سے بڑھا کے 18 ہو گئی، 15 ارب سے بڑھا کے 35 ارب ہو گئے. سندھ کی وہی 2 اسکیمیں 1.5 ارب. KPK فاٹا کی بھی کوئی چینج نہیں ہوا، 66.7 تھا 66.5 ہو گیا، تھوڑا سا انہوں نے کیا. اور بلوچستان کی 800 ملین بڑھا دیا، 18 ارب پہلے تھے، 18 ارب 800 اب ہو گئے. پنجاب کے 20 ارب بڑھا دیے اور بلوچستان کے 800 ملین بڑھائے. ہمیں جو 1.5 ارب دیا تھا وہی رکھا. اب اس میں جو سب سے اچھی، میں نے چیف منسٹر پنجاب بیٹھے تھے، ان کو مبارکباد دی کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے صوبے کے لیے بڑی اچھی اسکیم لی. میں فیل ہو گیا ہوں. بیٹھے تھے نثار صاحب، میں نے ان کو بڑی تعریف کی اور اچھی صحیح بات ہے، میں دل سے کر رہا ہوں. اس لیے ان سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، گلہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہے. پنجاب میں روڈ سیکٹر میں یہ جو 18 اسکیمیں ہیں نا، ان میں سے 11 نئی اسکیمیں ہیں. نئی مطلب جو اس سال آئی ہیں. ہماری میں نے کب بتایا 2016-17 کی اسکیمیں. 18 میں سے 11 اسکیمیں نئی ہیں اور پہلے بھی روڈ سیکٹر کی تھیں، اور ان 11 میں سے 10 روڈ سیکٹر کی ہیں. اور ان 10 روڈ سیکٹر کی اسکیمز میں نئی اسکیم مطلب جو پچھلے سال اپروو ہوئی. اور بڑی مزے کی بات ہے، 28 مئی کو ہوتا ہے APCC، 29 مئی کو CDWP ہوتی ہے، اسکیمیں اپروو کرتی ہے، اور پھر 2 جون کو ایک اور CDWP ہوتی ہے اور اسکیمیں اپروو کرتی ہے. ہماری ایک بھی نہیں، ساری کے ساری باقی صوبوں کی
अच्छी बात है, मैंने कहा ना वो हमसे जो है जनाब 31.5 अरब रुपए सिर्फ रोडों की स्कीम के हैं, नई रोडों की स्कीम के, मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा। टोटल तो 35 अरब 600 मिलियन बताया मैंने, 31.5 अरब रुपए 10 रोडों की स्कीम्स हैं। और अगर मैं आपको कुछ बता भी दूं, और ये बड़ी अच्छी चीज है ना कि उन्होंने ये की है, ड्यूलाइजेशन ऑफ रोड फ्रॉम गुजरावाला टू M2 इंटरचेंज एट कोट सर्वर वाया हाफिजाबाद, हमारी मेन इंडस हाईवे का आधे पैसे दो। 20 अरब की स्कीम नहीं, 6 अरब रखे हैं, मैं सब बता रहा हूं। ड्यूलाइजेशन ऑफ सरगोदा खुशाब मियांवाली रोड 7 किलोमीटर के रोड है, 8.7 बिलियन की स्कीम है, 5 अरब रुपए रखे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूल कैरेजवे फ्रॉम सलाम टू सरगोदा वाया भलवार अजनाला रोड 5.7 अरब की स्कीम है, 4 अरब रुपए रखे गए। ये जल्दी खत्म करनी है स्कीमें। 7 या हम शोर 14 अरब की स्कीम, जिसके साथ आधे हम 17 अप्रैल 2017 को कैश में दे चुके हैं, उस पर 7 अरब भी अभी तक जो हमारे दिए वो पूरे खर्च नहीं हुए। 4 साल हो गए, इधर 2-2 साल में स्कीमें कंप्लीट करने की बात हो रही, इतने पैसे एलोकेट किए गए। ये इस तरीके की और हैं जो आपको मैं बता सकता हूं। इसी तरीके से बलूचिस्तान की 16 नई स्कीमें, मैंने जल्दी में ये 2 ही देखे, और 16 नई स्कीमें जो इस साल ऐड हुई हैं रोड सेक्टर में, सिर्फ रोड सेक्टर में, जो कि सूबा बनाएगा, NHA वाली नहीं, ये फाइनेंस डिवीजन में। 11.67 बिलियन, 11.67 अरब रुपए। सिंध की 5 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं, 1.5 अरब रुपए। इस साल कोई स्कीम ना NHA में है ना फाइनेंस में है, यानी फाइनेंस की वो स्कीमें होती हैं जो सूबा एग्जीक्यूट करता है उनके लिए। अब और मैं क्या बताऊं आपको कि इनकी क्या हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा जी, एक शोबा था